नमस्कार येवकार हो जावन आसा सरकाराच्या वतीन ताळगांव पंचायतीच्या कोलॅबरेशनान घडोवन हाडिल्लो हेल्थ कॅम्प. गुड मॉर्निंग मॅडम. हो कॅम्प तुमचो कितल्या दिसांचो आसा? 2 दिसांचो आसा. दॅट इज टुडे एंड टुमॉरो. खंयचे दोतोर हाडले हांगा? आमचे सगळे हेल्थाचे डॉक्टर्स. प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंबल. आनी हो स्पेशल कॅम्प फकत लेडीजांक वो सगल्यांक? लेडीजांक मोस्टली इट इज फॉर द लेडीज बट इवन द जनरल जेंट्स ऑल्सो दे कॅन कम एंड चेक. हिंगा थिंगा वयचे पयले गांवांत जाता तर तरी लाभ घेवचो. अंडर द गायडलायन्स ऑफ MLA Madam Jennifer Monsara, this program has been conducted. This camp is into collaboration with village panchayat, and with her help we have given our best to conduct this camp in a large way so that the people can take the best use of this camp. थँक्यू मॅडम. सो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी तालिगांव मंडळान आमी वो आमच्या MLAचे इनिशिएटीव बरोबर सुद्दां आसा आनी स्वस्थ नारी शशांक परिवार जो एक इनिशिएटीव घेतला ते महिला खातीर एक आसा आनी कितले हेल्थाचे कितें इश्यूज बीन आसा जाल्यार तेंच्यांनी हांगासर येवन तांचे चॅकअप करून घेवचे. त्याच बरोबर आमची विलेज पंचायत आमचे सरपंच आमच्या बरोबर आसा, आमची ZP मेंबरूय आमच्या बरोबर आसा, तशेंच कॉर्पोरेटर तशें पंच मेंबर सुद्दां आमचे आसा. तांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून हो एक कोलॅबोरेट करून सगळ्यांनी एक टीम जावन तेजी आमी मुखार सरलेले आहा लोकांच्या बऱ्या खातीर, गांवच्या बऱ्या खातीर आनी तालिगांवच्या बऱ्या खातीर. सर तुमचें नांव? म्हजें नांव विवेक भंडारी, मंडल प्रेसिडेंट तालिगांव. थँक्यू. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. तुमचें नांव? हांव डॉक्टर जूड, चिंबल हेल्थ सेंटर इंचार्ज. आनी हो कॅम्प स्पेशली फॉर वुमन? हय, हे फोकस जावन आसा फॉर अंडर स्वस्थ नारी सुरक्षीत परिवार. ते प्रोग्राम नॅशनल वायड आमचे सेंटरसून जे घडोवन हाडला 2 विकाचे आठवडो जे आमी आपले सगळे हेल्थ सर्विसीस जे आहा रुटीन जे आसता आमी कॅम्पाचे मिडियमसून लोकांक मातशे एग्रेसिवली पावयता. सो आमचे हेल्थ सेंटर चिंबेल जे जावन आसा आमचे 5 गांव पळयता, तालिगांव, सांताक्रूज, मेस्त्री, चिंबेल आनी बांबोली. सो आमचे तालिगांव गांवान आयज आमी एक कॅम्प घडोवन हाडला आनी हेजे भितर आमचे चॅकींग आसता ऑफ द हिमोग्लोबीन, लायक लोकांचे एनिमिया आसता, तरणाटे जे आमचे चेडवां आहात, मागीर व्हडले जावन मागीर हिमोग्लोबीन कमी जाता तेजे कॉम्प्लिकेशन जाता, कशें प्रिवेंशन करप म्हणून हिमोग्लोबीन चॅकींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ते चॅकींग जातले आनी तेजे कितें ट्रिटमेंट ते जातले. मागीर आमचे पेप स्मियर आसा, सर्वायकल कॅन्सर जे कारणाक लोकांक कॅन्सर्स बी वाडला, सो ते सर्वायकल कॅन्सर चॅकींग तेय जातले. मागीर एक्सरे TBचे आमचे गोवा इज गोईंग फॉर द TB एलिमिनेशन जे म्हणटा. सो एलिमिनेशनाक आमचे एक्सरे मशीन आसा, डिजिटल एक्सरे मशीन, सो ते आमी यूज करून एक्सरे चॅकींग करता टू स्क्रीन फॉर द TB. कोणाक मागीर पॉझिटीव मेळ्ळें मागीर प्रोपर ट्रिटमेंट जाता. तशें आमचे OPD आसा, प्रेशर, डायबिटीज. आयज कितें आहा लोकांक आपले प्रेशर, डायबिटीज तरणाटे यंग एजार बी स्टार्ट जाला डायबिटीज, सो तेय स्क्रीन करपाक गरज आसा आनी जे जनरल पॉप्युलेशन, सो तेय आमी फेसिलिटीज प्रोवायड करता. तेजे कॉम्प्लिकेशन जाता चॅक करिना, हार्टाचे पावता, किडनीक पावता, सो वी हॅव टू डू द इंटरवेन्शन इन टायम. आमचे OPDन सगळे दुयेंस रेग्युलर स्क्रिनींग आसता, पूण हे कॅम्पाच्या माध्यमान लोकांक आमी परत फोकस करपाक आनी अवेरनेस करपाक, दॅट इज द मेन थिंग. सो हे सगळे पळोवपाक गेल्यार आयज आमचे इन शॉर्ट जे कॅम्प जे माध्यमांतल्यान आमी हे लोकांक प्रोवायड करता फॉर तालिगांव. आनी हांगासर मेडिकल चॅकअपा उपरांत मागीर ट्रिटमेंट कसो जातलो? ट्रिटमेंट आमचे मेडिसिन्स आसा, मागीर कितें कितें लायक TB जे आसता तेंचे कितें स्क्रिनींग आसता, समज TB मेळ्ळें तेजे उपचार आसता. सो ऑल द थिंग्स आर इन द गव्हर्मेंट आमचे हेल्थ सर्विसीसाच्या माध्यमान. इवन समज डिटेक्ट ऑफ द कितें कॅन्सर स्क्रिनींग, सो अप्रोप्रिएट आमचे रेफरल हॉस्पिटल आसा GMC, सो थंय आमी ताका रिफरल नोट दिवन तेंचे ते फॉलो करतात. सो प्रिवेंशन इज अ बेटर दॅन क्युअर, सो ते आमी म्हणटा न्हू. सो प्रिवेंशन आमी जे आहा हे माध्यमसून करून मागीर ट्रिटमेंट कशें आमचे हेल्थाचे जे सिस्टम आहा ते माध्यमसून तांकां सर्वीस. डॉक्टर तुमचें नांव? नमस्कार, म्हजें नांव डॉक्टर विजया योगेश नायक. हांव मेडिकल ऑफिसर म्हणून PHC चिंबल काम करता आनी हे आतां सद्या कॅम्पाचो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कॅम्पिंग जो आसा 17 सप्टेंबर टू 2 ऑक्टोबर ताचो सद्या हांव नोडल ऑफिसर आसा. सगळे आमी आमचे जे गांव आसा PHC चिंबलाच्या अंडर ते सगळ्या गांवांनी आमी कॅम्प आतां घडयल्ले आसा
आनी हो एक असो आमचो तिसरो कॅम्प जावन आसा एट कासादे फोर्ट तालिगांव पंचायतीच्या अंडर. आनी हो कॅम्प आमी चडसो फोकस करता तो 10 to 18 years एडोलसंट गर्ल्स एंड बॉयज आनी 20 to 49 years रिप्रोडक्टीव एज ग्रूप बायलो. आनी ताचे सकयल सुद्दां जीं भुरगीं आसा स्कूल गोईंग चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फंट टू 1 वर्साचे वयर टील 9-8 years सगळ्यांक आमी स्क्रीन करता स्कुलांनी किंवा कॅम्पाक तांकां आमी मोबिलायज करून स्क्रीन करता. सो कॉमन दुयेंसां जे आमी फोकस करता ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान ते आसा HB टेस्टींग करता फॉर अनेमिया, मागीर आमी शुगर टेस्ट करता फॉर डायबिटीज मलायटाचो व्हेरी कॉमन आसा एमंग द अडल्ट्स आनी ल्हान भुरग्यांक सुद्दां. मागीर आमी एक सर्विसीस दितात ती आमी BP चॅकअप आनी जनरल चॅकअप फॉर हायपरटेन्शन आनी बाकीची दुयेंसां जी आसात हाय BP मेळटा ती आसता. मागीर चवथो जावन आसा तो आमी पॅप स्मियर करता फॉर सर्वायकल कॅन्सर. मागीर आय ब्रेस्ट सर्विसीस करता फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. आनी हायट वेट काडटा आमी एट द टायम ऑफ रेजिस्ट्रेशन सो दॅट आमकां ते बॉडी मास इंडेक्स कळटा आनी ओबेसिटी ओवरवेट आमी डायग्नोज करता आनी तो आमी एडजस्ट करूंक शकता आपलो बॉडीचो बाय प्रॉपर एक्सरसायज डायट करून. जे स्कुलाच्या भुरग्यांक आसूं अडल्ट बायलो आसूं सगळ्यांचो वेट कंट्रोलान हाडपा खातीर आमी तांकां IEC करता. आनी त्या फुडें आमी डायबिटीज आनी प्रेशर सुद्दां आमी कोलेस्ट्रॉल सुद्दां कंट्रोल करूंक शकता प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर लायफस्टायल मॉडिफिकेशन. आनी मोठी एक सर्वीस आसा ती आमी PMJ आनी आबा कार्ड करतात हांगा रेजिस्ट्रेशन करता सो दॅट दे कॅन अवेल ऑल दी सर्विसीस थ्रू द PMJ एंड आबा प्रोजेक्ट. आनी आबा ID करपा खातीर आमकां फक्त एक आबा आमचें तें आधार कार्ड आसा तें जाय पडटा वीथ रेजिस्टर्ड मोबायल नंबर सो दॅट तांकां ते OTP बी येता आनी आमकां रेजिस्ट्रेशन सोंपें पडटा. थँक्यू.